ጸጥታ ዝዓሰሎ ወጋሕታ ቀዳም መራሒ ኢራን አያቶላህ አሊ ኸሜኒ ናብ ትጽቢት ዝግበረሉ አኼባ አትዩ ድሕሪ ደቃይቅ ተቀቲሉ ቀዳም 21 ለካቲት 2018 መንፈሳዊ መራሒ ኢራናውያን አያቶላህ አሊ ኸሜኒ ተቀቲሉ 37 ዓመታት ዝመርሓ ዓዱ በአሜሪካን እስራኤልን እንትድብደብ ቀዲመን ዝተተኮሳ ሚሳኤላት ዝረኸባ ንአያቶላህ አሊ ኸሜኒ ነረን እስራኤልን አሜሪካን ነዊሕ ጊዜ ዝወሰደ ስለላ ካይደንን ነቲ መንፈሳዊ መራሒ ክቀትላኪ ኢለን ዘሎም ሓዚ ሰብ ነዚ ኢራን ነቲ ዝተቀተለ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ዝትክእሰብ መሪጾም ኣለዉ ወዱ ንአያቶላህ ኸሜኒ ሞጀታባ ኸሜኒ ሓድሽ ዝተመረጸ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኮይነሎም كبرات تختاتل تلاندا ريبورت نلومي قدمي 10 معالتات استقتلم آياتولاح علي خاميني كما يتقتلو زبلن حزي زتشم ودو مجتابا خاميني منيو زبلن كنقربلكم ينام حبيركم ناتنهم لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار سدراز يوتيوب چانل كتخونون حتت تهران قدام إسران حدن لكاتيت خلتشحن 18 عامة مرت نقوه لمود من قسقاس نيرام سيفيلاون وطادراون مرحتي اتعدي اب اخيبا نيرم اب امريكا اتغزفر قليت نيرم بريزيدنت دونالد ترامب اب تلفزيون قريبو هاجرو ابلع ايران بمطنو ابي زخونه متقعت مجمارا قليصم The United States military began major combat operations in Iran. إسرائيل أمريكان إزجمروا متقعتي كم قدم حزي كوتاليتي نبرن بصحي وقحتاي نيرم إسرائيل أمريكان نأوارح السرحنا يو إسراحة سللا فرافريو زبلالو نيرم نودي 86 عامت لعلواي هيمانتاو مراحي آياتولاح علي خاميني حاويسو بزوحات وتادراون سيفيلاون مراحتي إيران زقتل متقعتك كايدن خلتينا هجرات نناي مراح إيران خاميني نأوارح من قسقاس كتاتلان صنيحن لووت سلكيم ناي حلوتهم مأتون موصن وعلو من محدارو من سب مزيران حدا بحدا تختاتيلنين اسرائيل امريكان زلون مسارح كينات بناي سللا حبريتا زتدقفم ابرب حنمو علين تنقسايسن اب زمناو عالم هاجرات بزلون ميسائلن وتادراو مسارحن طرح زيكونس بناي سللا عقمنين زتامامنا يبل صبصا بي بي سي قدم حزي ابز نبرو متقعتات اسرائيل سب سلطان ايران مسلال ابتكال تيليكومونيكيشن محاوراتيا تكتاتل نيرام بزدما قولفي زبحالو سبات معاز كم زنقساسو ابي كم زرخبون كندي زاكل تساطحت مخانو من نمردا زحاجز ينيرم ناوارح امريكان اسرائيلن سب سلطان ايران بحوار زكبلو معالتي يصبيا نيرن قدام 21 لكاتيت 2018 عامه مرت نغو خميني اب تهران اب زكايد اخيبا كم زساتف حبريتا بتصحون بتمثال ساعات وتادراون نايدحنت مرحتن زراخبو الاخيبا كم زخونون فليطن امريكان اسرائيلن استتقمالو ميلام مشتراو والان تخونه بريزيدنت ترامب اب محبراو مرخبو اب زسفر صحف غنا فنچي بولم خميني كابناي سللا كتتلنان بتعبمي كاب استحلالخ سرعات كتتلنان كاملت اي خلن كبل صحيفهم زغلالصا حبريتا زقبل سب كهلو كم زخل زملاخت خوينو ابلع ايران كتتل زغبر مسارح مهلاو زغحاده ينيرم اخيبا آياتولا خامينين وتادراوي سب سلطان ايرانن كم زكايدو حبريتا زرخبت كال سلايا امريكا CIA خوينو اسرائيل دما نتمتقعت فصيمام خلتين هاجرات اتمتقعت المفصام سراح تخفافيلن نيرن امريكا ابسللان عبيتو تدراو إلاما زغبرو متقعتاتن كتوسد اسرائيل دما سب سلطان إلاما زغبره متقعت كتوسد نفرتو دي اسرائيل كاب اسرائيل تلعلن ايران كبصحم كل تساعات يزوسدن كوينو غنا كابينا يرحقت كوينن ميسائيل كمستكوسا زتغلص حبريتا يلن يبل صبصا بي بي سي وصيتاو متقعتن مفصام رويح رحقات زغعازو ميسائيلات عبيت بومباتات تحت مريت تخعيتم زتسرحو اردتات حيسوم زاتو قنبولاتات تتقيمايام سب سلطان ايران وجد خاطرح سقام مبال سفيح متقعته كايدخا نتزفتر عدل متقام زبل كلتين هاجرات زتسمع معلو قدايم بخالي ياتدمم اسرائيل كاميراتات من قد ترافيك تهران تليفا تكتاتل منبارات حبير اللهم فاينانشال تايمز حيزو بزوت ابصاب اسرائيل ني ايران كم كبد ايدايا تفلت ايبل اب تهران كلهم غدناتات كاميراتات من قد ترافيك اللهم نيتورك زن كاميراتات دما بسللا اسرائيل تطليفهم نيتورك تن كاميراتات مطلاف مالت من قسقاس كتما تهران اب تحت عين اسرائيل كتخون زغبريم
ኢራን ተቃውምትን ምቁጻር ህዝብን ምርዓድን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ቴህራን ካሜራ ገጢማ እዚ ድማ ንእስራኤል ምቹ ኮይኑ ኢራን ተቃውምታን ክትስልል ትጥቀመሉ ጸላኢታ እስራኤል ድማ ነቲ ስርዓት ተመሊሳ ክትስልለሉ ተጠቂማቱላ ናይ አያቶላህ ኸሚኒ አካላት ጸጥታ መኪኖኦም አበይደው ከም ዘብሉ እስራኤል ምክትታል ጀሚራ በዚ ድማ እቶም ሓለዋ መኪኖኦም አበይደው የብሉ መካይን እቶም መራሕቲ መን ይዝውረን መን ይሕሉ ዝብል ንምክትታል ሓጊዞም እዚ ሁሉ ካሜራታት መንገዲ ትራፊክ ቴህራን ብምጥላፊ ተፈጺሙ መራሕቲ ምቅታል ዝካል ኣብ ከባቢኦም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ብምክትታል እዩ እስራኤል ውን ነዚኣ ፈጺማ ንዓመታት ክትሰርሖ ጸንሐት ነዚ ምንቅስቃስ ዝከታተል 8200 ዝብል ስያመ ዝተዋሃበ ጉጅለ እዩ ቢሊዮናት ዳታ ተኣኪቡ ናይ ስልክ ዝርርባት ቅዳሕ ቪድዮታት ናይ ሰባት ርከብ ብካርታ ተሰሪሑ ተሰኒዱ በዚ ድማ መን ምስመን የውግዕ መን ከጽልዋ ይሕድር ዝብል ተጸኒዑ በዚ ድማ ናይ አያቶላህ ኸሚኒ መዓልታዊ ውዕሎ ተጸኒዑ እቲ መቃዕቲ ዝተፈጸመሉ መዓልቲ ናይ አያቶላህ ኸሚኒ አካላት ጸጥታ ዝራኸብሉ ኔትወርክ ክሰርሕ ኣይከኣለን ብተመሳሳሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ ኸሚኒ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ኣኼባ ምዃኑ ዘለዎ ቦታን ድማ ፈሊጠንን ቴክኖሎጂ ጥራሕ ዘይኮነስ ትካል ስለያ ኣሜሪካ CIA በአካል ተኸታተሉ ሓበሬታ ዝህብ ሰብ ነይሮም ሰበስልጣን ኢራን ይርከብሉ እዮም ዝተባሃለ ቀጽሪ ነፈርቲ ውግ እስራኤል መጥቃዕት ፈጺመን ኣብቲ ቦታ 30 ሚሳኤላት ተኩይሰን ብዙሕ ሚሳኤላት ምጥቃም ነቲ ከባቢ ምድብዳብ ዝተደለየሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንዘሎ ኢላማ ንምውቃዕ ዝተለመ እዩ በዚ ድማ ን37 ዓመታት ኢራን ዝመርሐ አያቶላህ አሊ ኸሚኒ ተቀቲሉ በሀገራዊ ቴሌቪዥን ድማ ሞተት መራሒ ተዛሪቡ ዜና አንባብ ድማ ብንብዓት ተዓጅቡ ሞተት መራሒ መርድእ ተዛሪቡ هرناس تو ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای قتلت ኸሚኒ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ኮይኑ ተኸታቲሎም አያቶላህ ኸሚኒ ድሕርማቱ ወዱ ተካአቡ ምዃን ተመሪጸሎም ሞጅታባ ኸሚኒ 56 ዓመቱ ሰብኣዩ ብዙሕ ኣብ ማዕኸና ዜና ክረአ ይጸንሐን ስልጣን መንግስቱን ሒዞ ይፈልጥን ህዝባዊ መደረታት ኮነ ቃለ ምሕታት ከብውን ይረአን ናብ ሚድያ ዝወጹ ውስናት ስእልታትን ቪድዮታትን ጥራሕዮም ዘለዎም እንተኾነ ኣብ ኢራን ንዓመታት ልዑል ጽልዋ ከም ጸንሖ ይዝውረም ቅድሚ ሕዚ ብዊክሊክስ ኣብ ዝለሓኸ ሓበሬታ ዲፕሎማሲያዊ መርበብ ኣሜሪካ ንሙጅታባ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሓይሊ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ከም ብቑዕን ሓያልን ሰብ ከም ዝረአ ገሊጽዎ ነይሩ መራሒ ኢራን ኮይኑ ምምራጹ ግና ኣካታዕ ክኸውን እዩ ዘውዳዊ ስርዓት ዓልዩ ብ1979 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ስልጣን ዝጨበጠ እስላማዊ ሪፐብሊክ ላዕለዋይ መራሒኡ ዝመርጽ ብውርሻዊ ምትኽኻእ ዘይኮነስ ብመሰረት ኣብ ሃይማኖት ዘለዎ መርገጽን ዘመስከረ መሪሕነትን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ አያቶላህ አሊ ኸሚኒ ኣብዚ ኩሉ ዓመታት ዘመነ ስልጣኑ ብዛዕባ ተካዩ ብንጹር ብዙሕ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን ሓደ ኣባል ባይቶ ክኢላታት ኢራን ቅድሚ 2 ዓመት 88 ዘኣባላቱ መራሒ ዝመርጽ ኣካል አሊ ኸሚኒ ወዲ ሕጹ ኮይኑ ክቐርብ ንዝብል ሓሳብ ከም ዝቃወሞ ገሊጹ ነይሩ 8 መስከረም 1969 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢራን ከተማ ማሽሃድ ዝተወለደ ሙጅታባ ካብ 6 ደቂ አሊ ኸሚኒ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ሃይማኖታዊ ቤት ትምህርቲ ዓላቪ ተማሂሩ ሙጅታባ ኣብ 17 ዓመቱ ኣብ ዋን ኩናት ኢራን ኢራቅን ኣብ ሰራዊት ከም ዘገልገለ ማዕኸና ዜና ኢራን ይሕብራይን ሙጅታባ ኣብ 1999 ናብ ኣገዳሲት ማእኸል ስነ መለኮት ሺዓ ኮይና እትቁጸር ቅድስቲ ከተማ ቆም ብምኻድ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ቀጽሉ ከሳብ ሽዑ ሃይማኖታዊ ክዳን ኣይኽደን ነይሩ ኣብ 30 ዕድሜኡ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ክከታተል ዝወሰደሉ ምኽንያት ንጹር ኣይኮነን ሙጅታባ ኣብ ማእኸላይ ጸፍሒ ምጽንሑ ከም ላዕለዋይ ወይ መንፈሳዊ መራሒ ኮይኑ ክሰርሕ እንቅፋት ኮኖ ይኽእል ይባሃልሎም ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ገለ ማዕኸና ዜናን ናብ ማእኸል ስልጣን ኢራን ቅርበት ዘለዎም ሰበስልጣንን ንሙጅታባ ንላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ሓላፊ ዝገልጽ አያቶላህ ኢሎም ክጸርሕዎ ጀሚሮም ኣለዎም እዚ ብገለ ተዓዘብቲ ሃይማኖታዊ ደረጁ ከብ ንምባልን ከምውን መራሒ ንምስኣልን ዝግበር ፈተነ ገይሮም ይርእዎም አያቶላህ ዝብል ማዕርግ መሓዝን ልዕል ዝበሉ ትምህርታት ምምሃርን ሓደ ሰብ ምሁርን ፈላጥን ምዃኑ ዝሕብሩ ኮይኖም ከም መራሒ ኮይኑ ክሕረ ከም ኣገዳስን ወሳንን ይቁጸር ቅድሚ ሕዝውን አሊ ኸሚኒ ቅድሚ 37 ዓመታት ላዕለዋይ መራሒ ድሕሪ ምዃኑ
ኣያቶላህ ተባሂሉ ክጽዋዕ ግዜ ወሰደሉን ማጅታባ ንፈለማ እዋን ኣብ ትዕዝብቲ ህዝቢ ዝኣተወ ብ2005 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ መረጻ ስሙ ምስ መሐሙድ ኣሕመድ ነጃድ ተተሓይዙ ክልዓል ድሕሪ ምጅማር እዩ ሽዑ መናሓንሕቲ ኣሕመድ ነጃድ ዝኾነ ማህዲ ካሪቡ ናብ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚኒ ኣብ ጽሓፎ ቅሉዕ ደብዳቤ ወዱ ማጅታባ ኣሕመድ ነጃድ ንኽዕወት ብመንገዲ ንሃይማኖታውያን ጉጅለታት ገንዘብ ዝዕድል ዝነበረን ወታደራዊ መሓውር ሓለዋ እስላማዊ ወያነ ቢሉ ኣብቲ ድምፂ ኢዱ ከም ዘእተወን ከሲስ እዩ ድሕሪ 4 ዓመት እውን ዳግማይ ተመሳሳሊ ክሰጋጢሞ እዩ ኣሕመድ ነጃድ ካልኣይ ግዜ ምምራፁ ኣብ መላእት ሃገር ሓምለዋይ ምንቅስቃስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣበጊስ እዩ ገለ ሰልፈኛታት ሙጅታባ ንኣቦኡ ተኪኡ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ናይ ተቃውሞ ጭርሖታት እውን ኣስሚዖም ነይሮም ኣብቲ እዋን ምክትል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረ ሙስጣፋ ታጅዛድህ ነቲ ውፅኢት ናይ መረፃ ዕልዋ መንግስቲ ክብል ገሊፅዎም ን7 ዓመታት እውን ተኣሲሩ እዚ ድማ ምስ ቀጥታ ድሌት ሙጅታባ ኻሜኒ ዝተኣሳሰሪ ተባሂሉ ነይሩ እዚ ንኣቦኡ ተኪኡ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኮይኑ ዘሎ ሙጅታባ ንተሪር ፖሊስታት ኣቦኡ ከቐጽሎ ብዙሓት ትጽቢት ይገብርሉ ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣቦኡ ነዲዩን ከምኡውን በዓልቲ ቤት ውሳነ ሰብኣይ ንጸቕጢ ምዕራባውያን ክንብርከኽ ተኽእሎ ከም ዘይህሉ ይኣምኑ ህላዊ እስላማዊ ሪፐብሊክ ንምርጋጽን ንኢራን ካብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዕንወት ንምውፃን ዘኽእል ሕርያ ምዃኑ ንህዝቢ ንምእማን ድማ ከቢድ ስራሕ ክጽበዩ እዩ ኣብ መሪሕነት ዘለዎ ብቕዓት ተቀዲሙ ኣይተፈተነን እቲ ስርዓት ናብ ስድራ ቤታዊ ውርሻ ይቕየረሎ ዝብል ረኣያ ድማ ንዘይ ዕግበት ህዝቢ ከጋዶ ይኽእል እዩ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበ መግለጺ ተካይ ኣያቶላህ ኻሚኒ ኮይኑ ዝምረጽ ሰብ ብዘየማተ መገዲ ኢላማ ምውጋድ ከም ዝኸውን حبيرو نيرم كبرات تختاتل تلاندا ريبورت نلوم زحزنا يتصبصب ابزي زازيم لالنا سلست تختاتلكم نمسكن لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مغبار سدراز يوتيوب channel كتخونون حتى سلام